दोस्तों, बाबरी मस्जिद के बाद हिंदू इंतहा पसंदों ने एक और मस्जिद को निशाना बना लिया। बयानात के बाद इकदाम भी शुरू करने का फैसला कर लिया गया। अहम तरीन भारतीय रियासत में एक और मुस्लिम मुखालिफ एजेंडा शुरू। हिंदुत्व नजरिया मुसलमानों और मुकद्दस मुकामात के लिए बड़ी मुश्किल बन गया। बाबरी मस्जिद के बाद एक और तारीखी मस्जिद में बुत लगाने की तैयारियां शुरू कर दी गई। हिंदुओं ने मुसलमानों के लिए जमीन तंग करना शुरू कर दी। सोशल मीडिया खबरों और रियासत में माहौल बनाया जाने लगा। भारतीय मुसलमानों के लिए एक और आजमाइश खड़ी हो गई। मुगलिया खानदान की आखिरी निशानी भी खत्म करने की तैयारियां। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मुस्लिम कुछ फसादात होने का खदशा। लेकिन मुसलमान इस मुकद्दस जगह और मुकाम के दिफा और हुर्मत के लिए क्या करने वाले हैं, अहम तरीन बयानात सामने आने लगे। भारत की दूसरी बड़ी मस्जिद ईदगाह पर बड़ा महाज खुलने का खतरा पैदा हो गया। यहाँ मेंबर रहेगा या भगवान की मूर्ति, मुसलमान और हिंदू आमने सामने आ गए। भारतीय पुलिस भी एकतरफा हो गई। 3 इंतहा पसंद तंजीमें बाबरी मस्जिद की तारीख दोहराने को तैयार। बीजेपी और आरएसएस ने एक और खूनी खेल शुरू कर दिया। भारत में इस्लामोफोबिया उरूज पर पहुंच गया। हिंदुत्व नजरिए के तहत हिंदुओं ने खून से सियासत करने की कसम खा ली। आसाम, उत्तराखंड और त्रिपुरा के बाद उत्तर प्रदेश में घिनौना खेल। उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है? क्या अब की बार हिंदू बाबरी मस्जिद की तरह ईदगाह को शहीद कर सकेंगे? हुकूमत इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही और इसके क्या नताइज आ सकते हैं? वीडियो में आगे चलकर आपको तफसील से इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि इस मस्जिद की बुनियाद कब रखी गई, इसकी असल तारीख क्या है और हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद के बाद इसको निशाने पर क्यों रखा हुआ है। दोस्तों, यूं मालूम होता है कि अब भारत में मसाजिद और मुसलमानों को शहीद करने के अलावा नरेंद्र मोदी की जमात के पास कोई दूसरा काम नहीं रहा। दोस्तों, भारत में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया ने एक बार फिर मुसलमानों और हिंदुओं को जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है और यूं मालूम होता है कि अब की बार इसका हल कोई अदालत या फौज भी ना कर सके। दोस्तों, भारत में इस वक्त दर्जनों हिंदुत्व नजरियात की हामिल सख्त गिर तंजीमें काम कर रही हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का कत्ल करना और अखंड भारत के नजरिए की तायद करना है, जिसका एक जीता जागता सबूत बाबरी मस्जिद पर हमला है। दोस्तों, अब की बार इन इंतहा पसंद तंजीमों ने बाबरी मस्जिद के बाद एक और बड़ी मस्जिद को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से मुसलमान नौजवान भी मैदान में आ चुके हैं और हालात तेजी से किसी बड़े सानहे की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, बिला ताखिर मौजू के असल हिस्से की जानब चलते हैं और हिंदुओं के घिनौने इकदामात के बारे में बात करने से कबल आपको इस तारीखी मस्जिद की अहमियत और तारीख के बारे में बताते चलते हैं। दोस्तों, शाही ईदगाह की तारीख की बात करें तो रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला मथुरा में शाही ईदगाह की तामीर मुग़ल शहनशाह औरंगज़ेब ने करवाई थी, जो एक मस्जिद होने के साथ ईदगाह भी है और इसी मुनासबत से इसे शाही ईदगाह कहा जाता है। लेकिन भारत में सख्त गिर हिंदू तंजीमें का एक ज़माने से ये मुतालबा रहा है कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद, मथुरा की तारीख़ी ईदगाह और बनारस की ज्ञान वापी मस्जिद मंदिर तोड़ के बनाई गई थी, इसलिए वो इस पर फिर से मंदिर तामीर करना चाहते हैं। दोस्तों, इन तीनों मसाजिद का ताल्लुक रियासत यूपी से है और इसमें बाबरी मस्जिद को पहले ही मुनहदम किया जा चुका है और भारतीय सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से वहाँ मंदिर की तामीर का काम जारी है। अब इन तंजीमों की नज़र मथुरा की ईदगाह और बनारस के ज्ञान वापी मस्जिद पर है, जिन्हें मुग़ल शहनशाह औरंगज़ेब के दौर में तामीर किया गया था। हालांकि मुस्लिम तंजीमें सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर हिंदुओं के इन दावों को मुस्तरद करती रही हैं और इसका अदालत में भी केस जारी है। लेकिन इसके बावजूद हिंदू तंजीमें काफ़ी अरसे से ये मुहिम चलाती रही हैं कि वो मस्जिद को हटाकर उस मुकाम पर मंदिर तामीर करेंगी। दोस्तों, शाही ईदगाह के पास ही एक कदीम शानदार मंदिर भी कायम है। इसके बावजूद हिंदू तंजीमों का इसरार इस बात पर है कि भगवान श्री कृष्ण इस मुकाम पर पैदा हुए थे जहां इस वक्त ईदगाह के गुंबद हैं। दोस्तों, एक बार फिर से भारत में सख्त गिर नज़रियात मुतहरिक हो चुके हैं और अब की बार इन हिंदू तंजीमों ने मथुरा की तारीख़ी ईदगाह में भगवान कृष्ण की मूर्ति रखने का ऐलान किया है। यह तंजीमें उस तारीख़ी मस्जिद के मुकाम पर भी मंदिर बनाने का मुतालबा कर रही हैं। दोस्तों, भारत में सख्त गिर नज़रियात की हामिल हिंदू तंजीमें एक बार फिर से रियासत उत्तर प्रदेश में तारीख़ी शाही ईदगाह में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखने का ऐलान किया, जिसके बाद हुकाम ने पूरे इलाके में दफ़ा 144 के तहत इम्तनाई अहकामात का ऐलान किया है। पुलिस का कहना है कि इस सिलसिले में
بعض ہندو رہنماؤں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ہندو تنظیموں نے مغل بادشاہ اورنگزیب کے دور میں تعمیر ہونے والی تاریخی عیدگاہ میں 6 دسمبر کے روز مورتی رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ سن 1992 میں 6 دسمبر کے دن ہی ہندوؤں نے بابری مسجد کی بھی مسمار کر دیا تھا، جہاں اب ایک مندر تعمیر ہو رہا ہے۔ دوستو، اس حوالے سے حکام کا کہنا ہے کہ ہندو تنظیموں کے اعلان کے تناظر میں امتناعی احکامات کے تحت دفعہ 144 نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے تحت 4 افراد سے زیادہ کے اجتماع پر پابندی عائد ہے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نوین سنگھ چہل کا کہنا تھا کہ متھورا میں کسی بھی شخص کو امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوستو، پولیس حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہندو تنظیم نارینی سینا کے ایک رہنما امت مشرا کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ چہل کے مطابق انہوں نے سینئر حکام کے ساتھ میٹنگ میں شاہی عیدگاہ اور اس کے پاس بنے مندر کی سیکیورٹی کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ دوستو، سب سے پہلے اکھل بھارتیہ ہندو مہاسبھا نامی تنظیم نے مسجد کے اندر بھگوان شری کرشن کا مجسمہ رکھنے کی درخواست دی تھی، جسے مسترد کر دیا گیا۔ اس کے بعد اتوار کے روز ایک اور ہندو تنظیم نارینی سینا نے مسجد کو وہاں سے ہٹانے کا مطالبہ کرتے ایک مارچ کا اعلان کر دیا تھا۔ ہندو مہاسبھا کا کہنا تھا کہ 6 دسمبر کے دن پہلے شاہی عیدگاہ کو گنگا کے پانی سے صاف کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس میں بھگوان شری کرشن کا مورتی رکھی جائے گی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ ابھی تک تو ناظرین ایسا نہیں ہو سکا۔ اب اگلے ماہ کی 6 تاریخ کو ہو سکتا ہے کہ ہندوؤں کی جانب سے ایسا ایک بار پھر سے کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور سن 1992 میں 6 دسمبر کے دن ہی ہندوؤں نے بابری مسجد کو مسمار کر دیا تھا اور اسی مناسبت سے اس دن کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اور ہندو تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ ان کے بھگوان شری کرشن اسی عیدگاہ والے مقام پر پیدا ہوئے تھے اور بقول ان کے پہلے وہاں ایک مندر تھا، تاہم جب پولیس نے مہاسبھا کو اجازت نہیں دی تو نارینی سینا نے مسجد کو وہاں سے ہٹانے کے مطالبے کے ساتھ ایک احتجاجی جلوس کا اعلان کر دیا۔ دوستو، پولیس حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہندو تنظیم نارینی سینا کے ایک رہنما امت مشرا کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ چہل کے مطابق انہوں نے سینئر حکام کے ساتھ میٹنگ میں شاہی عیدگاہ اور اس کے پاس بنے مندر کی سیکیورٹی کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ دوستو، سب سے پہلے اکھل بھارتیہ ہندو مہاسبھا نامی تنظیم نے مسجد کے اندر بھگوان شری کرشن کا مجسمہ رکھنے کی درخواست دی تھی، جسے مسترد کر دیا گیا۔ اس کے بعد اتوار کے روز ایک اور ہندو تنظیم نارینی سینا نے مسجد کو وہاں سے ہٹانے کا مطالبہ کرتے ایک مارچ کا اعلان کر دیا تھا۔ ہندو مہاسبھا کا کہنا تھا کہ 6 دسمبر کے دن پہلے شاہی عیدگاہ کو گنگا کے پانی سے صاف کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس میں بھگوان شری کرشن کا مورتی رکھی جائے گی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ ابھی تک تو ناظرین ایسا نہیں ہو سکا۔ اب اگلے ماہ کی 6 تاریخ کو ہو سکتا ہے کہ ہندوؤں کی جانب سے ایسا ایک بار پھر سے کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور سن 1992 میں 6 دسمبر کے دن ہی ہندوؤں نے بابری مسجد کو مسمار کر دیا تھا اور اسی مناسبت سے اس دن کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اور ہندو تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ ان کے بھگوان شری کرشن اسی عیدگاہ والے مقام پر پیدا ہوئے تھے اور بقول ان کے پہلے وہاں ایک مندر تھا، تاہم جب پولیس نے مہاسبھا کو اجازت نہیں دی تو نارینی سینا نے مسجد کو وہاں سے ہٹانے کے مطالبے کے ساتھ ایک احتجاجی جلوس کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔